Sige lang, nagsusulat lang po. Color natin sir, velvet black. 2512. Sealed yung unit sir, open ko na po. Check na lang po kung may mga scratches, dents. Check na lang natin guys. May ano na yan sir, protector, tsaka case na kasama. Opo. Ano ka lang? Yung last 4 digit lang ma'am, ng card. Okay naman sir. Kaya Samsung eh. Hindi pa po yung charge. Apo, factory charge pa lang yan sir. Pero pag ano naman, ginagamit nyo na siya, pwede up to 20% charge nyo na po. Sige ma'am. Wala naman na siyang initial charging. Ito yung charger. Open ko na din pala. Honor X7D. 8512 lang. Philippines. Yes sir, Bluetooth.